क्या बोलूँ दोस्तों, बोलने का दिल मुंह से जुबान नहीं निकल रहा है। जुबिन दा जहाँ पे समाधि बनाया वहाँ पे अभी मौजूद हूँ। सोचा था कि जुबिन दा के बारे में कुछ बातचीत करो, ब्लॉग बनाओ या फिर उनके जीवन में कुछ जो घटा है उसके बारे में आप कुछ जानकारी दो। लेकिन जानकारी तो क्या, यहाँ आने के बाद में मन में ऐसा हुआ है कि बात भी नहीं करने को दिल कर रहा है। फिर भी आप सभी से बात कर रहा हूँ। तो मैं जितना भी ब्लॉग बनाता हूँ वो सब हिंदी में बनाता हूँ, लेकिन आज यहाँ पे आने के बाद में जो आसाम की जो भाषा है, आसामी भाषा, इसी पे बात करते हैं और इसी पे ही शुरुआत करते हैं। जुबिन दार আজি जी जगत राखिसे এই জায়গাখন চাওঁতে बहुत সৰু লাগে। ইমান সৰু জায়গাত মানে जुबिन दाक যে ঠাই দিছে ভাল লগা নাই। जुबिन दाक আৰু অলপমান সন্মান ভাল কৰি দিব লাগিছিলে। আৰু যিজন ব্যক্তি আমাৰ অসমৰ হীৰা আছিলে, এই হীৰাক এনেকুৱা জায়গা দিছে যিটো জায়গাত চাই ভাল লগা নাই। এইটো পুৰণা শ্মশান হয়, পুৰণা শ্মশানতে ঠাই দিছে নতুন বনাই। পিছফালে जुबिन दाक জ্বলাইছে শ্মশানত। আৰু এইটো চাৰিওফালে আগত এইটো এটা জংঘল টাইপে আছে। এই জংঘলটো কাটি আঁতৰাই আৰু সেই পিছফালে শ্মশান আছে। সেইটো মানুহৰ আগত যিকেইটা মানুহক ৰাখিছিলে এই সিহঁতৰ প্ৰতি মূৰ্তিকেইটা বনোৱা তাত আছে। তাতো যাম বলক।